रोमांच के पर was my second play. I think हाँ second या third पंजाबी play. बोल रहे हैं, घबराओ ना, पंजाबी बोल और रहे हैं। वाकई क्या ड्रामा था जिसमें वेटरन्स अफजाल अहमद साहब, फिरदौस जमाल साहब और अयूब खावर साहब डायरेक्ट कर रहे, और इफ़त जाना, अली जफर का पहला प्ले था. अली जफर मेरा छोटा भाई बना था उसमें, और अली जफर ने चपेड़ भी खाई थी. आपने चपेड़ मारी थी उसे. निगत भट्ट साहिबा भी थी. मतलब मैं क्या याद करूं कि उस वक्त के जो टॉप एक्टर्स थे ना, वो उस सीरियल उसमें सभी थे. मैंने देखा उदो मलका बरतानिया दा नवा गाना आया सी, साडे घर आई पर जाई नहीं साडे घर. ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਤੂੰ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਘਰ ਆਈ ਪਰਜਾਈ. ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. भाई मेरा तो ख्याल था बेगम जान के साथ एक मेरी कोई एक प्राइवेट एक सेशन हमारा होगा तो बहुत इंट्रूजन्स और बहुत एग्जैक्टली बहुत अच्छा हुआ कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि मेरे साथ इस घर में क्या क्या होता है. क्या हो रहा है? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ. आप मेरे नहीं उनके फैन हैं, उनसे बात करें. ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ अच्छा ਪੱਠੀ वैसे ਹੋਣੀ ਸੀ. आपकी विग बहुत अच्छी ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. wig कहाँ से ਵਿਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ. बाल है ये. अच्छा ये ग्लासेस बड़ी अच्छी लगी. एक आपकी आंख नजर आ रही है और एक नहीं आ रही है. ये इसीलिए है. तुसी मेरे में यूके चलोगे? नहीं, हमारी बबली को बहुत शौक है यूके जाने का. या हाँ. बबली आज गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या बात है आपकी एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रही? हाँ मुझे लगता है कि सारे ना उल्टी तरफ लगा दिए एसी सब. गर्मी बहुत ज्यादा हुई. तुसी कभी यूके गए? कई दफा. ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣ. वो कैसे जी? ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਵੇਚਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ कितने साल हो गए आपको यूके में? मैं पैदा ही उधर हुआ हूँ. अच्छा मुझे यूके वो मेरे ख्याल से बस पैदा हुए और फिर इधर आ गए. ओह तो स्कूलिंग कहाँ की है आपकी? उनका स्कूल तो वो गए नहीं, आपको पता नहीं चल रहा कि वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी गए हैं. स्कूल तो गए नहीं. अच्छा तो वहाँ पे क्या काम करते हैं? किथे जी? यूके च मैं उत्थे स्क्रैप ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ. ਓਏ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ? ਉਹ ਕੱਚੇ ਸਾਂਦੇ ਦੀ ਆ ਚੰਗੜਾ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਯਾਰ. ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਂ ਯਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ? ਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸਰਈਆ ਨਹੀਂ. आशा सना है वो. आशा सना हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार हैं. हाँ मुझे पता, मैं सब जानता हूँ जी. ते केड़ा गाना ताड़ा हिट होया जी? गाना आपको मेरी आवाज से पता नहीं चल रहा कि अल्लाह माफ करे मैं एक सिंगर नहीं हूँ. मैं तो अगर चाहूँ भी तो मैं गुलकारा नहीं बन सकती क्योंकि मेरी आवाज ही अच्छी नहीं है. क्यों नहीं अच्छी? मैनू तो बड़ी अच्छी लगती. तुसी मेरा नंबर ले लो, तुसी फोन ते मैनू सुनाया करो. अच्छा चलो मेरी मेमोरी फुल है, अभी नंबर की जगह नहीं है. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह खैर करे. थोड़े जे ड्रामे वाले कीते ने अल्ली तुसी बहुत करने ने. एडी छेती आपने थोड़े ड्रामे देखे हैं जी? आपने थोड़े ड्रामे देखे. उन्होंने बहुत ड्रामे करे. साडे उत्थे लाइट बहुत जंग. और मैं वैसे भी आपको पता है यूके च लाइट. आपके वहाँ पे यूके में कौन सी लाइट जाती है? यूके में भी लोड शेडिंग करा दी हो भाई. यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਓਏ ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ यूके च लाइट ਜਾਂਦੀ है? ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ. ओहो भाई हमने बहुत सुन लिया. पनामा बस भी कर दें. अब तो पनामा का पजामा बन गया. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ जी? ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ. मैंने कहा जी आप जहाँ से चली ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਮੇਰਾ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਡਾ ਜੀ ਹੈ जी. बबली भाई ये अंग्रेज नहीं है, ये झूठ बोल रहा है. ये मैडम के चक्कर में अंदर आ गया. तो कौन है अपना तारफ करा? भाई आपने आने क्यों दिया? गलती तो आपकी है. वो कह रहे थे कि जी मैं बड़ा फैन हूँ. मैं क्या चले मैडम आई हैं, जैसे मैं फैन हूँ ये भी होगा. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਯੂਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਣਾ. अल्लाह हाफिज. चलो निकलो यहाँ से. चलो किथे निकलो. जाना किथे? निकलो यहाँ से. आपका नाम क्या है? बबली यहाँ पर तो बहुत इंटरप्शन. आपका नाम क्या है? एग्जैक्टली. बेगम जान. बेगम जान. बेगम जान. अब यूके में आ जाओ, मैं आपको नेशनैलिटी लेके दे दूंगा. किथों दी? दुआ करो मेरा पासपोर्ट बन जाए. चल भाई. At least he's very honest. या एग्जैक्टली. मैं आपके लिए शुगर दोबारा बना के लाता हूँ. Please, कुछ- मैंने कहा आप शुगर शायद कम लेती हूँ. मेरे लिए भी ले आना थोड़ा. जी जान आप हुक्म तो करें, मैं अपना खून कट के तानु पिला दे. थैंक यू. स्मार्ट फ्रेंडली हैं आप.
تو کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتی ہیں یا you're on diet or all that grassy things that you eat all those no actually اب دیکھیں آپ تو مجھے اسمارٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں, لیکن ٹی وی پہ جب ہم آتے ہیں نا تو ہم اتنے کو پھولے ہوئے آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاید جتنی ہماری عمر ہے, مطلب آئی ایم 44 تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہے, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت ہمارا کوئی پھیلاؤ ہے. وی ٹیل دم کہ نہیں بس کیا کریں, کیمرہ پتہ نہیں کیوں ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہمیں موٹا دکھاتا ہے. اور میں نے بہت غلط بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایکسرسائز نہیں کی, وچ از ویری بیڈ. آئی نیڈ ٹو ایکسرسائز, اینڈ میں جنک فوڈ پہ زندہ ہوں. میں نے کبھی ہیلدی کھانا بھی نہیں کھایا. Exactly, دیکھا. So bad. Which is so bad. کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ بس کچھ گرینز پہ آ جانا چاہیے, اور بہت آپ کا ہیلتھی اور ایک ڈائٹ اور لائف اسٹائل ہونا چاہیے, لیکن وہ میرے لیے تو بہت بڑا خواب ہی ہے. I think you need a lot of persistence and commitment and perseverance for that. Okay. جس طرح میڈیا کے سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں کہیں کہ after 5 years or after 10 years where I would be. So what do you think of yourself? کہ کہاں پہ ہو گیا آپ after 5 years you'd be turning into a director, you'd be moving up onto films and all those things, whatever. Well, I would love to do a film. ظاہری بات ہے کہ اب کو مجھے ہیروئن کا رول تو نہیں ملنا اس میں, مطلب وہ ہیرو کی یا ہیروئن کی ماں کا ہی ملے گا, لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو وہ ایک سلور اسکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہے ایک شاٹ ہو یا کوئی گیسٹ اپیرنس ہو, اور اسپیشلی ود دس نیو ایج سنیما. لیتی ہوں میرے لیے بھی لے آنا تھوڑا. جی جان آپ حکم تو کریں, میں اپنا خون کٹ کے تانوں پلا دیں. اسمارٹ ٹرینڈی ہیں آپ, تو کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتی ہیں یا you're on diet or all that grassy things that you eat all those no actually اب دیکھیں آپ تو مجھے اسمارٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں, لیکن ٹی وی پہ جب ہم آتے ہیں نا تو ہم اتنے کو پھولے ہوئے آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاید جتنی ہماری عمر ہے, مطلب آئی ایم 44 تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہے, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت ہمارا کوئی پھیلاؤ ہے. وی ٹیل دم کہ نہیں بس کیا کریں, کیمرہ پتہ نہیں کیوں ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہمیں موٹا دکھاتا ہے. اور میں نے بہت غلط بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایکسرسائز نہیں کی, وچ از ویری بیڈ. آئی نیڈ ٹو ایکسرسائز, اینڈ میں جنک فوڈ پہ زندہ ہوں. میں نے کبھی ہیلدی کھانا بھی نہیں کھایا. Exactly, دیکھا. So bad. Which is so bad. کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ بس کچھ گرینز پہ آ جانا چاہیے, اور بہت آپ کا ہیلتھی اور ایک ڈائٹ اور لائف اسٹائل ہونا چاہیے, لیکن وہ میرے لیے تو بہت بڑا خواب ہی ہے. I think you need a lot of persistence and commitment and perseverance for that. Okay. جس طرح میڈیا کے سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں کہیں کہ after 5 years or after 10 years where I would be. So what do you think of yourself? کہ کہاں پہ ہو گیا آپ after 5 years you'd be turning into a director, you'd be moving up onto films and all those things, whatever. Well, I would love to do a film. ظاہری بات ہے کہ اب کو مجھے ہیروئن کا رول تو نہیں ملنا اس میں